ሁሉም ነገር አልፎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙስሊሞች ፍራንክፈርት ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ በመውጣታችን ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር ተክቢር እንዳቃጠሉ አይቀራትም አላህ እንጀታቸውን ያቃጥላል ተክቢር ዶክተር አብይ ሆይ ኢዳማ ከለ ሚልከሱፍ ኡመተከ ሳጀል ከቢረኮ ኡመታ ፉሪ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله አብዛኛውን ስለሞታ አብዛኛው ወንድሞቻችን ተናግረውታል እኔ ዛሬ መናገር የምፈልገው አንድነትን በተመለከተ ነው ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋ ሙእሚኖች ወንድማማቾች ናቸው ዛሬ እዚህ የምናየው ብሔረሰብ ቋንቋ ዘር ሳይለየን የተገናኘን የዱንያ ሳይሆን የአኺራ ወንድማማቾች ነን አላሁ አክበር አላህ ዛሬ ይህንን ነገር አሳክቶ እዚህ ለመሰብሰብ መብቃታችን ራሱ ትልቅ ተስፋ ነው ባለፈው ኦሮሞ አማራ ያልን ነበር ዛሬ ግን كلمة لا إله إلا الله أساساسرون زي كلاتشنم عند لاينا يالنا ويقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا جميعا يا الله من قد أطبقاتشو يازو يا لا إله إلا من قد أطبقاتشو يازو زاري لا إله إلا الله من قد نو كلاتشنم زي سبسبوني يالنا አገር ቤት እንደምታውቁት እየተሰራ ያለው ግፍ ሙስሊሙን ለመከፋፈል እየተሞከረ ነው አላህ ግን እኛ ጠንካሮች ከሆን ማንንም አይከፋፍለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ እንዲህ ይላል ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋ ሙእሚኖች ወንድማማቾች ናቸው ሞጣ ላይ በደረሰው ችግር ኦሮሚያ ድረስ ተነቃንቋል ወንድሞቻችን ከኤርትራም ከሶማሌም ሁሉም ተሰብስበዋል ይሄ የሚያሳየው እስላማዊ ወንድማማችነት ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ነው ስለዚህ ብዙ አላበዛባችሁም ዛሬ ወንድሞቼም ሌላ መልእክት ስለሚያስተላልፉ ኢንሻአላህ ተክቢር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አልহামዱሊላህ ዛሬ ሁሉም ነገር አልፎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙስሊሞች ፍራንክፈርት ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ በመውጣታችን ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር ተክቢር እንዳቃጠሉ አይቀራትም አላህ እንጀታቸውን ያቃጥላል ተክቢር ወኒ ጀነሙ ተቆማ አፋንቱ ገረገረ ማለ አኩማ ድምና ሲትኑ ባሰ ተቆታ ወኒ አማ አፋን ካውን እንዱበታመለ ተቆማ አንሶ መሰነራ ዱበዳ አፋን ከብራ ሃተው ማለ akkanatti waamicha wal dhageenne tokkummaadhaan sagalee takkaan ajaja tokkoon akka islaamummaan nu ajajutti wanti biraa osoo nu daangessin dhimma islaamummaa qofaan wal jala yaane sagalee keenya asitti dhageessisaa ka oolle asitti dhageessisaa ka ooltan baarakallahu fiikum rabbi jireenya barakaa isinaa jiraachisu jedha ammoo garuu walitti dhufeenyi hawaasa muslimaa والفانا يا كينا كوفا والقباجون كينا إجارمون كينا يرو واركن قفا يرو وارقمن قفا سونتانه يرو لفيتشو يرو لفجرتي نبرباچسا نتي اك حواس مسلماتي كوفا والقباجون كينا إجارمون دبون كينا بيسان كيسات حركة عالما تانه وسوجرو أكوان حركة تكاتي كلالمنو أكا توكو توكو يادو تمو أكوان على دفه واسن مسلمة كيادو سن جبسوف سن كيسا بيوف مرقا غافتو إرّا ميدم لجنة هريرة بورّا مرقا كينا كبجيسو تجعوف توكو مان كينا چمو كبا والفانا إجارمو كمنا هوغنو تكينا هيو تكينا دقو كمنا هيو نكيناس الكني قيا إفاجني
هميله قد أنتما حواس مسلمة الرتي ومن كل لغان نورا جابسو كبن ومني إسلام ما إيبو فدو كإسلام ما بلسو يادو كان مسجد قبو مسكينة كبريتا في غازان ديمو ساتو قدا كبهوري كبو كمسائل فقط وبلسو قبو لها تو والنيسان هنوباتين توقع تجرى والنيسان هنوباتين مسجد قبو ندان داما نما هيرو ندان داما نما مسلمين مسلمة توقع جيسو لين ندان داما قارو كان ندان دام والنيسان هنباكين إسلام ما هيرو ندان دام إسلام ما أجيسو قبو ندان دام كان هبجو تدبي كإسلام ما تدولو هندسا كمسجد قبو هندسا يجاب كناف ورّن يادا وقاد باوشان سمود باوشان تماتي يادن كإثيوبيا كيسا مسجد أنستني بلستني أكا چرچين قفت دابتو فيتن سنهن دامو أمانتيو فيتي سجل ربي وصو مسجد نقبتين نميو كرا كونكولاتا الرياني چفنة سلان نمالي إبادة مسجد تيسات ديمتو وني مسجد كيسات تلقمو تقلين هدابتو كان بيكتني أبجو تيسان بدو هاوي كيسان فكتا هيربا أبجو بدو يتيب جتاس جيرتن سان كيسا دمكا أمت يسدبي أجنان موتومان أمتا إلهيك فكتا كبكنا نجي النبياتي ديس بلادا أنغو إساتي ديس بلادا وانتف أمني بيكي خوابل لس بيكي إتيا كنا تنورا بلس جري إتيا جرا موتم مانس وان أمني همتو تغيه سغلي أمتا تغيه وفي اللي كل سي أمتا سلس سيرت ريه السكب كنا قال فرد سونتاني موتم متوني دامنو أمني مسوم درا بدادina dura qaroma dura lubbun jiraachu barbada badadina dura guddina bira dura kabaja amanti isa barbada wan honta dura kabajamu mirga isa barbada kana godu qaba rakko ummata hubaju qaba kanan godu tanan motumma san ummanni nijibba sittida amarra motumma beke sijibba yo sijibba mo wana tidemtum jibba hasa ke jibsisa wana tidem dalayde ballesa hawi ke karora ke milkaya fere hata karora darati sinjada hawi ke le galman gayuf mullata ke galman gayuf doctor abi hoy edama ke le milkesuf ummata ke sajal kabira ko ummata furi namni ilmu ko tebula kaskas gitan namni hama ole galgala kitira yero buru nadofi دينا تأو جلا جل كبني جرن ما في ندو بكيت غورتو سيوتا أكيدهم تكرسين غورتو ما في تكاي سيسكالة سكو في سكاكرا كنا رجلو كنين يو كام ورجت ميدان الوالفت بللس أكل اللي دكتور أبي غرس تري ندو غرسي جل كبي ركو أمتا فرودي سه أمتا ولي ركو إساق بويلالوري سه غرسي نتاس جل كبي هر کی طرح ولي کا جرا اور وہ یوم ما فرق کنا توکبا فندکو موت ما في امن طرح ولي کا گتبو ہی رکھو امتا دگئی وان من ستما دگئی سیاست کے اتفدد کنا وی تانان امنی براتان تو خبرتیزا تو کویو جبے وان لی تیمون لے سبجیکٹ ہی ولین جبا او سو اکو سفیدو بیگو امنی اسی جبے بكلتون سوني بكلتون ما نتلعب دسون نمني فايدة إسي ولا لهنجرو بكلتون فايدة بسوانا تلعب ديف جاين كنوسو متين بوكساي يوسي جيب جاچا كايو كم كيكل ما كايو من نمال درجة دي نغهي دمرت وان ست آمنو دكتور أبي وقع الرأو من كن ومن ندركو همتارو كن تيشرتي سورة كيدي تجافته سورة كم كيول كبه هريرة ديگر ساسي باي هراماو ركو همت هجرا ركو همت جو هريرة باي برا اتحانو سورة كرقل چني هريرة بار ساوسون باي عصمت نرابي سنجد نيلا عصمت بسم الله ይህ ያቆም መግለጫ በጀርመን የሚገኙ ሙስሊም ወንድም እህቶች አወጡት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ተቃውሞ ሰልፍ ያስተባበረው ኮሚቴ በመወከል ነው ማቀርበው ኢንሻአላህ።
በአላህ ስም እጅግ በጣም ሮሮህ በጣም አዛኝ በሆነው በጀርመን ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የተሰጠ የአቋም መግለጫ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ጸረ ኢስላም የሆኑ አክራሪ ጽንፈኞች በሚያደርሱት ቀጥታና ተዘዋዋሪ የሽብር ጥቃት የሀገራችን ሙስሊም ህብረተሰብ ለከፍተኛ እንግልት ሲዳረግ እንደነበረና እንዳለ የማይካድ ሀቅ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን በሞጣ ከተማ ታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓመተ ልደት በአንድ ምሽት ብቻ 4 መስጊዶች ከ400 በላይ የሆኑ የሙስሊም የንግድ ድርጅቶችና መኖሪያ ቤቶች የንብረት ቃጠሎና ዘረፋ በአደባባይ በሆታና በጭፈራ ተፈጽሟል። በዚህ አሳፋሪ አሳዛኝ ጥቃት ብቻ ከ450 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት እንደወደመ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። በአጠቃላይ እስካሁን በሀገራችን 35 መስጊዶች ሲቃጠሉና ሲፈርሱ ከነዚህም ውስጥ 21 መስጊዶች በአማራ ክልል የሚገኙ ናቸው። ይህንን ድርጊት በማውገዝ በመላው ዓለም የምንገኝ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ይህን በደል እንዲቆምና አስቸኳይ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ለሚመለከተው የመንግስት አካላት ያሳወቀን መሆኑ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የክልሉ መንግስት ፍትሃዊ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ እውነታውን ክዶ ተበዳይ ሙስሊሙን የጥፋቱ ተጠያቂ አስመስሎ የሚያቀርበውን ትርክት የማንቀበለውና ያስቆጣን መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። በመሆኑ እነዚህን በሙስሊሙ ላይ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ከዚህ ቀጥሎ በተዘረዘሩት የአቋም መግለጫችን እናወግዛለን። አንደኛ፣ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልሉ የአስተዳደርና የደህንነት መዋቅር ውስጥ ባሉ ጽንፈኞች ለተፈጠረው ጥፋት የክልሉ መንግስት ነገሩን አድበስብሶ ለማለፍ ከመሞከር ይልቅ ሙሉ ኃላፊነቱን እንዲወስድና ይቅርታ እንዲጠይቅ እንመክራለን። ሁለተኛ፣ የተቃጠሉ መስጊዶች፣ የግለሰብ ህንፃዎች፣ የተዘረፉና ከጥቅም ውጭ የተደረጉ የነጋዴው ማህበረሰብ ንብረቶች በአስቸኳይ ዝርዝራቸው ታውቆና የዋጋ ግምት ወጥቶላቸው ከሚመለከተው አካልና ጉዳዩ ያገባናል ከሚል መላው ኢትዮጵያዊ ጋር በመተባበር የክልሉ መንግስት የተቃጠሉ መስጊዶችንና ህንፃዎችን እንዲገነባና የንግድ ማህበረሰቡንም ለወደመባቸው ንብረቶች ተገቢውን ካሳ በአስቸኳይ እንዲከፍል እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ የመንግስት ዋናው ተልእኮ ህግን ማስከበር ሆኖ እያለ ይህ ሁሉ ውድመት ሲደርስ ከወንጀለኞች ጋር በመተባበር ወይም በቸልተኝነት መንግስታዊ ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ የመንግስታዊ አመራርና የጸጥታ አካላት ከኃላፊነታቸው ታግደው በህግ እንዲጠየቁ አብክረን እናሳስባለን። አራተኛ፣ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 27 በተደነገገው የሃይማኖት የእምነትና የአመለካከት ነጻነት መብት መሰረት ህዝበ ሙስሊሙ በክልሉ ያለ ስጋት ከሰላም ወዳድ ወገኖቹ ጋር በሰላም የመኖር ዋስትናው እንዲረጋገጥለት እንዲሁም ለወደፊትም መሰል ጥቃት እንዳይደገም ለቤተ እምነቶች ተገቢውን ጥበቃ እንዲያደርግ እንጠይቃለን። አምስተኛ፣ ይህ ሁሉ ከፍተኛ የሽብር ድርጊት የተፈጸመው መንግስታዊ መዋቅሩን በመጠቀም ሲሆን የፌዴራል መንግስት በጉዳዩ ላይ ያሳየው ቸልተኝነት በእጅጉ እናወግዛለን። ስድስተኛ፣ በተወለዱበት ባደጉበት ቀዬ መቀበሪያና መስገጃ ቦታ የተነፈጋቸው ኢትዮጵያውያን በተለይም በትግራይ ክልል አክሱም እና በአማራ ክልል ላሊበላ ከተማ ለዓመታት የዘለቀው የሰብአዊ መብት ጥያቄ አሳሳቢነት በመረዳት እልባት እንዲያገኝ እንጠይቃለን። በመጨረሻም የሀገራችን ሙስሊም ማህበረሰብ ያቀረባቸው የመብት ጥያቄዎች ተገቢው ምላሽ እስኪያገኙ ድረስ ትግላችንን አጠናክረን እንደምንቀጥልና አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደምናደርግ እንገልጻለን። አላሁ አክበር። تكبير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا. اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين ሁላችንም ለወደፊት የኛ ሃይማኖት ሲነካ ሁሉም እንደዚህ አብረን ዘር መጠየቅ ሳይሆን አብረን መቆም አለበት። سبحان رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته